नेहा के बैग से आज फिर रियाजी की कॉपी गायब थी। वो सर पकड़े बैठी थी क्योंकि कल उसका अहम टेस्ट था, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज़ की तरह आज भी उसके स्कूल बैग में उसकी कॉपी नहीं थी। 2 दिन पहले उसकी उर्दू की कॉपी भी उसके बैग में नहीं थी। सारी रात परेशानी की आलम में गुजरी। सुबह उठकर ये सोच कर बैग देखा कि रात शायद ठीक से न देख पाई हूँ। हैरत अंगेज़ तौर पर उस वक्त उर्दू की कॉपी बैग में ही मौजूद थी। उसने अपना वहम समझ कर सर झटका और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। आज जब उसके टेस्ट की तैयारी के लिए बैग खोला तो उसमें रियाजी की कॉपी मौजूद न थी। एक मरतबा फिर परेशानी ने उसे आ घेरा। अभी वो कॉपी के बारे में सोच ही रही थी कि साद उधर चला आया। साद भाई, आपने मेरी रियाजी की कॉपी कहीं देखी है? नेहा ने साद को देखते ही पूछा। साद ने इनकार में गर्दन हिलाई। उसने बहन को परेशान देखकर कहा, एक तो तुम्हारी कॉपी रोज़ खो जाती है, संभाल कर क्यों नहीं रखती? साद की बात पर नेहा ने परेशानी से उसे देखा। नहीं भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, कॉपी मैंने अपने बैग में ही रखी थी। अच्छा परेशान मत हो, आओ मिलकर ढूंढते हैं। कुछ ही देर में साद और नेहा ने पूरा कमरा, लॉन्च, सहन, यहाँ तक कि किचन और अम्मी अबू तक का कमरा भी छान मारा, लेकिन कॉपी कहीं नहीं मिली। नेहा के जहन में मिस अफरोज़ का चेहरा घूम रहा था। कल यकीनन शामत आने वाली है। कल का सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब सिर्फ माली बाबा का कमरा रह गया है, चलो वो भी देख लेते हैं। साथ ने उनके कमरे की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन नेहा को अपने पीछे न आते देखकर वही रुक गया। क्या हुआ नेहा, ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? नेहा को रोता देखकर साथ ने इसे सोफे पर बिठाया। मिल जाएगी कॉपी नेहा, लेकिन रोने से नहीं, तलाश करने से। देखो नेहा, किसी भी मुश्किल में रोना बहुत आसान होता है, लेकिन उस मुश्किल से बाहर आने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश किए बगैर कभी मुश्किल हल नहीं होती। साद ने उसे समझाकर बड़े भाई होने का फ़र्ज़ अदा किया। साद नेहा से 3 साल बड़ा था और 8वीं जमात में पढ़ता था, जबकि नेहा 5वीं जमात की तलबा थी। दोनों का शुमार स्कूल के लायक तरीन तलबा में होता था, लेकिन गुज़श्ता कुछ रोज़ से इनके घर में अचानक ही ये नया मसला खड़ा हो गया। हर दूसरे रोज़ नेहा के बैग से कोई ना कोई कॉपी गायब हो जाती और सुबह के वक्त उसके बैग में मौजूद होती। शुरू में तो अम्मी और साद ने उसकी लापरवाही कहकर तवज्जो न दी कि वो खुद ही ठीक से नहीं देखती, लेकिन रोज़ बरोज़ की शिकायत से वो भी परेशान होने लगे। नेहा की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था वो अलग। नेहा को चुप कराने के दौरान वो ये भूल ही गया कि इसे माली बाबा के कमरे में कॉपी ढूंढनी थी। माली बाबा, जिनका नाम सलीम था, वो इनके ही घर के पिछले हिस्से में अपनी बीवी और 2 बच्चों अली और हसन के साथ रहते थे, जहाँ एक कमरा, किचन और गुसलखाना बना हुआ था। उनकी बीवी सलमा घर के कामों में अम्मी का हाथ बटा दिया करती थी और अली और हसन दिन भर शरारतें करते थे। कॉपी ढूंढने से कबल साद ने सोचा कि वह नेहा को करके टेस्ट की तैयारी करा दे, उसके बाद वो कॉपी ढूंढ लेगा। वो नेहा के साथ स्टडी रूम में आ गया। किताब की मदद से उसने नेहा के टेस्ट की तैयारी कराई। मशक कराने के बाद पहाड़े याद कराने का कहकर वो अम्मी के पास चला आया। अम्मी, रोज़ रोज़ नेहा की कॉपी का इस तरह गायब हो जाना और फिर मिल जाना कुछ अजीब नहीं है? उसने अम्मी से कहा, तो वो भी सोच में पड़ गई। मैं सोच रहा था कि कहीं अली और हसन शरारत में कहीं छुपा तो नहीं देते। वैसे भी नेहा सारा दिन उनके साथ लड़ती रहती है, तो वो शरारत के तौर पर उसकी कॉपी छुपा देते हों। उसने अम्मी के सामने अपने ख्याल का इजहार किया। तुम जाओ और जाकर इन बच्चों से पूछ लो, मगर हाँ, प्यार से पूछना, उन्होंने साद को समझाते हुए कहा। साद सर हिलाता हुआ घर के पिछले हिस्से की जानिब चला आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हसन और अली कमरे के बाहर खिड़की के नीचे किसी चीज़ पर झुके हुए थे। साद को सामने देखकर सीधे हुए। कुछ नहीं साद भाई, हम बातें कर रहे थे। यह हसन था जो अली के सामने आकर खड़ा हो चुका था। साद ने देखा अली को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे सच सच बता दो, अभी मौका दे रहा हूँ, वरना फिर अब्बू को ही बताना। दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। और ये तुम क्या छुपा रहे हो? अली, जो खिड़की में हाथ डालकर अंदर कुछ रखने की कोशिश कर रहा था, साद के कहने पर रुक गया। दिखाओ मुझे क्या है।
تمہارے ہاتھ میں۔ سعد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ دیکھو، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں ابو کو بتا دوں گا، پھر سوچ لینا بہت ڈانٹ پڑے گی۔ سعد کے کہنے پر علی نے پیچھے کیا ہوا ہاتھ آگے کر دیا جس میں نیہا کی ریاضی کی کاپی تھی۔ یعنی میرا شک صحیح نکلا، یہ تم دونوں کی شرارت تھی۔ دونوں ساتھ جھکائے سعد کے سامنے کھڑے تھے۔ اس دوران بچوں کی ماں سلمہ وہاں آ گئی۔ کیا ہوا سعد بیٹے، ان دونوں نے پھر کوئی شرارت کی ہے؟ سلمہ نے سعد کو دیکھ کر پوچھا۔ ان کے پوچھنے پر سعد نے ساری بات بتا دی۔ وہ غصے سے دونوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اسی وقت سعد کی امی اور نیہا بھی وہاں آ گئے۔ اپنی کاپی علی کے ہاتھ میں دے کر نیہا تو آپے سے باہر ہو گئی۔ اسے ویسے بھی دونوں بھائیوں سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ سعد کی امی نے کاپی لے کر دیکھی تو کاپی بالکل صحیح حالت میں تھی۔ انہوں نے اسے خراب نہیں کیا تھا، لیکن پھر وہ اسی طرح نیہا کے بیگ سے کاپی نکالتے کیوں ہوئے ہیں؟ سب کے ذہنوں میں یہی سوال تھا۔ اور اب تو سعد، علی اور حسن کے ابا بھی وہاں موجود تھے۔ سعد کی امی کے پوچھنے پر علی نے بتایا، ہم بھی سعد بھائی اور نیہا باجی کی طرح پڑھنا چاہتے تھے۔ ایک دن ہم نے نیہا باجی سے کہا کہ وہ جو بھی اسکول میں پڑھ کر آتی ہیں ہمیں بھی پڑھا دیا کریں، تو انہوں نے کہا تم لوگ پڑھ لکھ کر کیا کرو گے، تمہارا جو کام ہے وہی کیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ ہمارا مذاق اڑانے لگی۔ علی کی بات پر سب نے نیہا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر میں نے اور حسن نے سوچا کہ ہم دونوں خود ہی پڑھیں گے۔ پھر ہم روز نیہا باجی کے بستے سے ایک کاپی لاتے اور اس میں جو بھی لکھا ہوتا تھا سلیٹ پر اس کی نقل کرتے۔ یوں ہم روز کچھ نہ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم ان کی کاپی خراب نہیں کرتے۔ علی کی بات پر سعد کے ابو کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سلمہ اور سلیم شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ سعد کی امی نے آگے بڑھ کر علی اور حسن کو گلے سے لگایا تو سلمہ اور سلیم خیر سے انہیں دیکھنے لگے۔ سعد کے ابو نے نیہا کو دیکھا جو اب تک سر جھکائے کھڑی تھی۔ نیہا بیٹا ادھر آئیے۔ نیہا ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، ہم نے آپ کو کب یہ سکھایا کہ ہم مالک ہیں اور یہ ملازم؟ ہم نے تو آپ کو سکھایا کہ اللہ کے سب بندے برابر ہوتے ہیں۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ آپ نے علی اور حسن سے اس طرح انداز میں بات کی۔ اگر آپ پڑھ لے سکتی ہیں، اسکول جاتی ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ یہ خیال مجھے خود کی ہی کیوں نہیں آیا۔ آئی ایم سوری بابا، نیہا نے ان کی جانب دیکھ کر کہا۔ سوری آپ ان دونوں سے کہیے، اور آپ کی سزا یہ ہے کہ آج سے آپ ان دونوں کو پڑھائیں گی۔ نیہا نے سر ہلا دیا۔ اور غلط کام آپ نے بھی کیا ہے، کسی سے چھپ کر اس کی چیز لینا یا استعمال کرنا چوری کہلاتا ہے، اور چوری کرنا بہت بری بات ہے۔ آپ بھی نیہا سے سوری کہیے، اور آپ دونوں کی سزا یہ ہے کہ کل سے آپ دونوں بھی اسکول جائیں گے۔ ان کی بات پر علی اور حسن نے حیرت سے انہیں دیکھا اور خوشی کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ